सांग मैंने आमे आज इंस्टाग्राम रे गोटे स्टोरी देइथिलु जे आपण माने हमको क्वेश्चन पचारिबे आउ आमे आपनको क्वेश्चन रा आंसर देबो सेति आज बहुत सारा हम पाखक मेसेज आसला बहुत सारा लोक क्वेश्चन करथिले आउ आमे से सबुर उत्तर आज ए यूट्यूब वीडियो रे दबो एबे आसंतु स्टार्ट करिबा जो माने सब क्वेश्चन पचारसंती फास्ट ना फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर पाणिग्राही 02 मिस्टर पाणिग्राही 02 इंस्टाग्राम तांकर फास्ट क्वेश्चन हैला आपण हनीमून ट्रिप कुआड जाइथिले आमे के 3-4 थर पूरी जाइछु कोणार्क जाइछु आ दूर को कोड जाई परिनु किंतु हमर प्लानिंग अछि 2024 रे जिबार देखा जाऊ कोन होउची तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी डॉल Z1 तम लव बेबी डॉल Z1 तम लव केते ईयर रो तो आमे आपण मानन को जणाई देबो आम लव जेते वर्ष रो ता भितरु गोटे वर्ष माइनस कर देबे काहे कि ना बाहागर को वर्ष हो जाईची आ हमर लव तो सेई 2010 रु हेले 14 वर्ष तो गोटे वर्ष माइनस हो गेले 13 वर्ष हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन स्वप्ना रानी दत्त भाई कोन करंदी भाई कोन करन माने मु कोन करे एक्चुअली मु रेलवे रे अछि रेलवे रोड डिपार्टमेंट अछि सिग्नल डिपार्टमेंट से तरह मु चाकरी करछि आउ सुखे दुखे चलछि पाख स्टेशन ने गोटे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तापर लिजा 007 बोथ आर क्लासमेट कि नहीं हां आमे क्लासमेट आउ आमे क्लासमेट 6th स्टैंडर्ड रो 6th स्टैंडर्ड रो ही आमे क्लासमेट नेक्स्ट क्वेश्चन एटा होची हां श्रीतम जणे सी कहछन्ते फुल एपिसोड छाड़ माने लव स्टोरी रो जदि फुल कह दउ ताले आपण कोन देखिबा आगो धीरे धीरे चलले सिना भल लागियो हां आ तापर एते 14 वर्ष रिलेशनशिप को तो डायरेक्ट फुल कहि होबनी ना धीरे धीरे पार्ट करी कि कहबो आपण माने खाली धैर्य रखंतु आ पार्ट सुनिया पे अपेक्षा करंतु सब एते दिन रो घटना सब गोटे वीडियो रे कहि होबनी तापर समीक्षा नायक दीदी आपणक घर कोठी तो मो घर वर्तमान तो बुढ़ा पड़ा माने सासु घर आ बाप घर थिला ई पाखरे निम बसंत जटणी सिटी रे हम घर गाँ पाखा पाखी घर भी पाखा पाखी बहुत लोग कंफ्यूज पूरी जिल्ला ना खोर्धा जिल्ला आमे निजे भी कहि परियोनी एक्चुअली हम कहि दोची आम गाँ ताको गाँ मझिरे गोटे रोड अछि जोटा कि जटणी पिपिल मेन रोड आउ से रोड रो एपटे जाउची खोर्धा डिस्ट्रिक्ट आ सेपटे जाउची पुरी डिस्ट्रिक्ट माने ताको गाँ पुरी जिल्ला आम गाँ खोर्धा जिल्ला किंतु आमे जटणी ठू 3-4 किलोमीटर आम घर ताको गाँ आम गाँ प्राय तो पाखा पाखी 1 किलोमीटर हबो जदि ताको छात ऊपर से राति रे टॉर्च मारन ताले मत देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सेही समीक्षा नायक आउ थरी आ गोटे क्वेश्चन पचार छथि जे लव स्टोरी रे की थर्ड पर्सन पस्ति की किछि हैरान करिसंती कि नै सुनंतु ए सब हमें आपन कहब हम जदि एबे तुमको कहि देबो समीक्षा ताले आ स्टोरी रो किछि माने भल लागियो अपेक्षा करो बहुत ट्विस्ट अछि माने हमर 3 थर ब्रेकअप होईची किंतु से ब्रेकअप सब दिन को पई 2 दिन को पई ब्रेकअप होईची पैचअप होईची किंतु ब्रेकअप बेसी दिन न दिने अधे से भले आ तो आमे कहबो थर्ड पर्सन बहुत आछंती माने से माने थर्ड पर्सन बहुत प्रकार अछंती निज रिलेटिव्स हंतु निज घर लोक हंतु समस्त भांगियो भी चेष्टा करते स्टार्टिंग रो केही राजी नथिले धीरे धीरे हला आ तापर नेक्स्ट तापर पप्पुनी प्रियंका कैन आई मीट यू हम सहित देखा करबा चाहू पप्पुनी प्रियंका हमें तो जाने तुम घर कोठी किंतु जदि आपण हम घर पाखा पाखी होई थांती ताले हमें देखा करबो आपण माने जोठी हमको देखु जदि निश्चय डाकंतु हमें खुशी होबो हमें देखा करबो आ नेक्स्ट पार्ट को अपेक्षा करछंती श्रीक्षेत्र गाल पूरी जियो जल्दी आसो सब डेली नेक्स्ट पार्ट आसो खाली अपेक्षा करंतु YouTube रे फुल वीडियो भी मझिरे मझिरे आछी हमें टिके एबे कोन कहले फ्री हे पानु वीडियो कर एक्चुअली मोर ड्यूटी मु सकाळे जाउची संध्या बेलको आछी तापरे ये भी एबे प्रेग्नेंट अछंती आउ सेथि पई हमें बेसी टाइम देई पानु किंतु एटा बेसी दिन पई नय हमें आपन को फुल टाइम दिन दिन दबु किंतु सेटा को टी अपेक्षा करंतु तापरे नेक्स्ट दिव्या दास पर्सनल कथा हेबा को चाहूची निश्चित रूप रे हमें आ गोटे आपन को सहाय्य करबे हमें गोटे दिन लाइव आसी जिवो
ओनली चिकू 143 ओनली चिकू 143 पूरा लव स्टोरी मते जानिबार अछि निश्चित रूप से आम आपको फुल लव स्टोरी जनइबू तो जदि आप पार्ट पार्ट देखिए ताहले बहुत भल हाँ आपको बहुत किसी देखिए मिले तापर पिंकी रूपाली पिंकी रूपाली देखिला बेला लागुची निमापड़ारे आउ जहाँ भी हो ब्यूटीफुल जोड़ी दुई जन घर कोठी पचार एक्चुअली देखो आप निमापड़ा आम घर ठू 30 किलोमीटर यू आम निमापड़ा बहुत थर जाइए कहीं कोणार्क जाऊ हाँ। बुलिया से बाट दे जाइचु किंतु बोध हुए आपण आमको देखि नथिबे कहीं आम गाड़ी रे बसी पी पळो केम देखिथिबे किंतु कोठी देखला देखला भली लागुची कोठी कोठी पाखा पाखी तो आपण एपटे कोठी आस्थिबे देखाइतो आम घर तो जटणी हरिदासपुर आम घर जटणी हरराज मैं जल्दी जानी ही जीवो हरराजपुर मेलन देखिए आसले हमको देख पारे हरराजपुर मेलन एठाकर बहुत बड़ मेलन केबे आसंतु देखिया को मासे ही रहिला आ मासे रहिला देखिया को आसंतु बहुत बड़ मेलन ओडिशा प्रसिद्ध मामालिन मामा भाई को जॉब करचंदी ब्यूटीफुल कपल मामा को जॉब से तो रेलवे रे अछि थैंक यू ब्यूटीफुल story कपल रा- को प्राय लोक पचारचंदी लव स्टोरी रो फुल वीडियो आनंदु देखो आम आपन को आउ थे भी कही दउचु एते दिन रो भल पाइबा को गोटे वीडियो रे सारी होबनी सेति पय टिक अपेक्षा करंतु आमे जानिचु आमे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप पकाउचु किंतु आमे जदी शॉर्ट क्लिप भी न पके जदी लॉन्ग क्लिप पकई देबु ताले आपनकर जो इंटरेस्ट आपन जानिबार भी जो जानिबार इंटरेस्ट सेटा केवल गोटे दिन पय रहइबो नेक्स्ट डे आपन हमको अनई भी नाही नेक्स्ट बार्बी क्यूटी तम एज केते दीदी और भाई कर केते सेम एज 25 26 से 26 हला हम दी जण को 26 घर कोठी हे जाईची हां दीदी घरे केमते राजी हेले किए किए पचार मिस लिपा 143 मिस लिपा 143 घरे केमिति राजी समस्त घर बळे आगो राजी नाइ हेबा भी नाइ कष्ट। एक्चुअली ताको कास्ट लगा आम कास्ट लगा घर तो बिल्कुल केबे राजी ही नथिले किंतु आमर जो धैर्य आम भल पाइबा देखिकी समस्ते लास्ट को बाध्य होई राजी हेले जाने कि यदि न बाहाबे ताले आ गोटे काहाको भी बाहाबेनी एमिति ही रहि जिवे हम खोजियो सेथि भाई बाहा कर दवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ताको देहरु केते झाळ बोउची मु आ गोटे कथा आपण मानको वीडियो रे जणे दो जे ये होसन बहुत झाळे माने एक्चुअली हम जेते एग्जाम दो एग्जाम रे एमति लेखिला बेले से पेपर सब ओदा हे कि चिरी जा माने एते झाळांक देह रे कौथा सब काटि देबी एडिट रे नेक्स्ट क्वेश्चन विलेज नेम कोन एज केते सब हम कवर कर सारलुनी आ से सब क्वेश्चन गुडा को नउनु जो क्वेश्चन गुडा रे हम आंसर दे सच्चू नले बहुत लेट हिजबो तथापि गोटे गोटे नियर से हम खराब हेबे हम भी बचारिछु हम ना आसला ताले लवली रूपाली पचाचंदी एज केते दीदी आ तम विलेज रो ना कोन एज 26 26 हम विलेज ना ला बुढ़ापड़ा बुढ़ा बड़ा सोमनाथ टेम्पल पूरा फेमस निश्चय आसंतु आसले हमको कांटेक्ट करबी नेक्स्ट कैबल्य रात्राय 172 तम स्टोरी पढ़ी कि बहुत भल लागुची बस आउ सब जल्दी जल्दी पोस्ट कर निश्चित रूप से आम प्रतिदिन इंस्टाग्राम रे हमर प्रतिटी पार्ट को पकई चलचु दीर्घ 20 दिन हबा आम सब पार्ट को मन ध्यान सहित लेखिक आपण पाखक पठाउछु आपण ताको पढंतु आ आपण माने एमती भल पाइबा देले आमे आठु आहुरी भी भल भल वीडियो आनिबु दरकार पड़ले आमे आर वीडियो करिवु आमे खाली लेखा दउछु ना फोटो रे किंतु एमिति भी समय आसे जदि आपण माने हमको सपोर्ट वीडियो करिवे रिक्रिएट हबो ताले वीडियो भी रिक्रिएट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली मो पार्ट तक कहूची इंस्टाग्राम रे तो भाई को पार्ट जानिया पई भाई को फीलिंग्स माने केमति थिला कोन थिला दीदी कहि दउसंती माने भाई की जर हला से सी आसिलेनी आसलेनी से ताको समय खराब भाई लागला को करथिल तांको घरे मु से सेटा समय यूट्यूब रे ही भाई कहबे सेटा मु यूट्यूब रे करी हां तो यूट्यूब इंस्टाग्राम दीटा जगह रे कनेक्ट हेकि रहि थांतु सब फुल स्टोरी जानिबा पई नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता मामा से कथा कहछन्ती लव स्टोरी रो ऑल पार्ट जल्दी जल्दी इंस्टा रे आनंतु निश्चित रूपे आसी जिवो हाँ श्रेयांशी 07 भाई कौन भल गुण देखिले जे भाई को लव कले आ केते ईयर लव मैरिज ये आंसर टा केवल ये ही दे पारे मु दे पारिबेनी आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस ए क्वेश्चन रो आंसर केवल ये ही दे पारिबे दियंतु आज्ञा तो भाई भल गुण कौन थिला किछि मने पड़नी भाई भल थिले भाई भाई खाली दांत देखंते एक्चुअली मते समस्त कहंते मु बहुत हसंती सब जिंस सब बेले तांका मुहर हस देखा मिलतो आ सब बेले कॉमेडी टाइप रो कथा वार्ता करथिबे
ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିକି ଭଲ ପିଲାଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ମ୍ୟାରେଜ ଯାଇ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟାକୁ ପଳେଇଲା ଲଭ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟାକୁ ଲଭ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପଛରେ 90% ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର। ହଁ ଠିକ୍। କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ନହେଲେ ଯଦି ପଟେଇଦେଲି। ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିନଥାନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ। ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ ପଛରେ, ଲଭ୍ ପଛରେ, ସବୁଥିରେ। ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧୀରା ବିଶ୍ୱାଳ ସେଇ ଭାଇ କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ରେଲୱେ। ଭାଇର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଦେଉଛି ଏଇଠି ରେଲୱେ, ନହେଲେ ଟାଟୁ କରିଦେଉଛି ଏଇଠି। ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହୁ ପଡ଼ିବନି। ଲିଜା ସେଇ ଭାଇ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ? 26। ଆଉ ଜବ୍ କ'ଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍? ଜବ୍ କରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ। ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ପଇସା ହଉନି। ହେଉଛି ବିଜନେସରେ, ଜବରେ କ'ଣ ପଇସା। ସେଇଆ, କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ରେଜି ନେହୁ 3 ତମେ କେବେଠୁ ଲଭ୍ କଲ? ଆଉ ନେହୁ ତମର ଏବେ ଆମେ କେତେ ମନ୍ଥ? ଆମେ 2000 ମୁଁ ଲଭ୍ କଲି 2010 2009ରୁ ମୁଁ ଲଭ୍ କଲି। ଇଏ 2010ରୁ, ମାନେ ଆଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ମୋର। ତାପରେ ଖୁସି 9500 ଖୁସି ତମର ଲଭ୍ 9500 ମ୍ୟାରେଜ କି ନାହିଁ? ହଁ ଓବିୟସଲି ଲଭ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମ୍ୟାରେଜ ପଢନ୍ତୁ ନଥିଲେ ଜାଣିବେ। ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ପାଖାପାଖି ବସିନଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ। ଇନଷ୍ଟା କୁଇନ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଇନଷ୍ଟା କୁଇନ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି? ଆମେ ରହୁ ଜଟଣୀରେ। ଜଟଣୀ ହେଲେ ବହୁତ ପିପିଲି ସୁବିଧା ମେନ୍ ହବ ରୋଡ। ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜଟଣୀ ପିପିଲି ମେନ୍ ରୋଡ ମଝିରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ମାନେ ମ୍ୟାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଗୁଗଲ ସେଇଟା ମ୍ୟାପରେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଟାଇମ୍ର ସେ ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନ୍ଦିରଟା। ସେଇ ଗାଁଟି ଆମର। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ଗାଁ ତ। ନେକ୍ସଟ। ମିଷ୍ଟର ମନୁଆ ରାଉତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଦି ତମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରିରେ କହୁଥିଲ ପୁରା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ସୁଧାକର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ୟାକୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇପାରିଛି। କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ୟାକୁ ପାଇପାରିଛି। ଇଏ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛି, ନହେଲେ ଇଏ ଆଜି ଯାଇକି ଆଉ କାହା ପାଖେ ବସିଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟିକେ ମଜା ନ କଲେ ବି ଆମ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏଇ ଲାଗିବନି। ମଜା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଖସିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ମନୁଆ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ସିଏ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେନ୍ସ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅମାନେ ସେମିତି, ଝିଅମାନେ କେବେ ପ୍ରତି କଥାରେ ହଁ କହିବେନି। ସିଏ ଯଦି ନା ବାରମ୍ବାର କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସେଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଟିପ୍ସ ଦିଅ। ହଉ ନେକ୍ସଟ। ମିଷ୍ଟର ମନୁଆ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଦିଦି ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଭଉଣୀ ମାନୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଦବ। ପାପା କା ହିରୋ ସୁବ୍ରତ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲରେ। ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇବା ଏ ଖାଲି ଥାଉ। କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଆସି 11ଟା ରାତି ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲି, ଇଏ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସବୁ କିଛି ଶେଷ କରିକି ଆମେ ରାତି 11ଟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତାମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ। ତ ସେମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୁହାନୀ ଦିଦି ତମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ କେବଳ ସୁହାନୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଦେଖିବ। ରୀତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜିଜୁ କ'ଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି? ରେଲୱେ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଡ଼ା ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସୁଇଟ୍ ଡିଅର୍, କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ। ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ। ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟଅପ୍ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଦେଖା ହବା। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଏ ହବ। ସ୍ୟାଡ୍ ବୟ ସୁଧା 7077 ସୁଧାକର ବ୍ରଦର କିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ? ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ। ପ୍ରପୋଜ ମୁଁ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏତେ ହିମ୍ମତ ନଥିଲା। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରପୋଜ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରପୋଜ ଆଗ କରିବେନି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆଗ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ, ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଉ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ଫସିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ 4459 ଦିଦି ତମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ପୁରା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ।
ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇ ଦେବୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଶ୍ରିୟା 143 ଦିଦି ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି କରଲ? ମ୍ୟାରେଜ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି। ମ୍ୟାରେଜ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ହେଇଛି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହେଇ ତ ଯାଇଛି। ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୀରାବାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କେବେ ଖୁସି ଖବର ଦବ? ଖୁସି ଖବର ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା। 2 ମାସରେ ଖୁସି ଖବରଟି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ନେକ୍ସଟ ସୋନାଲି 77351 ଆଙ୍କ ନାଁ ବି ସୋନାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୀ ସୋନାଲି ଦାସ ଆଉ ମାଇସେଲ୍ଫ ସୁଧାକର ପ୍ରଧାନ। ଠିକ ଅଛି ସୋନାଲି। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ରାଜି ଥିଲେ ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି? ରାଜି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନଥିଲେ, ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆମର କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗୀତା ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ Royal HSP 143 did you both read the same college also? हाँ Yes. कॉलेज सेम ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ୟୁପି ସ୍କୁଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସେମ୍, କଲେଜ ସେମ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସେମ୍, କୋଚିଂ ସେମ୍, ସବୁ ସେମ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସେମ୍। କଲେଜ ସେମ୍ ଥିଲା ନାଇଁ, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବହୁତ ପିଏନ୍ ଜିନିଷ କଲେଜ। ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯାଇଥିବେ ପିଏନ୍ କଲେଜ ଆମକୁ କାଳେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମାନେ ଆମେ କଲେଜ ଆମର ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ କଲେଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କହିଦେଲେ ସବୁ ଲୋକ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ। ସେଇଟା ରହିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ କଲେଜକୁ, ଆଙ୍କ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ କଳି କରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନେଇକି ପଳେଇଲି ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ। ନେକ୍ସଟ ଇଟ୍ସ ମୋନା 385 ଦିଦି ତମ ଘରେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୋରିଷକୁ ଫୁଟବଲ କରିଦେବେ। ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଫୁଟବଲ କରିବା ପଛରେ ପାଖାପାଖି ଗାଁକୁ ସବୁଆଡ଼େ ହାଲା ହେଇଗଲା। ପୁରା ଆମ ଜଟଣୀ ଯାକ ପୁରା ହେଲା। ଯାହାକୁ ପଚାରେ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ, ଏଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସୌମ୍ୟା ସୁଚରିତା ସାମଲ। ସୌମ୍ୟା ସୁଚରିତା ସାମଲ। ତମକୁ ଯେବେ ଫିଲ୍ ହେଲା ତମେ ବି ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ତମେ ପ୍ରପୋଜ କଲ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ। ମନେ ମନେ ଥିଲା କିଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ଲଭ୍ ଥିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି। ମାନେ ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିପାରିଲାନି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ତ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟ ହେଲୁ, ନାଇଁ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସବୁ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଏତିକି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତ କେତେ ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର କେତେ ସମୟ ହେଇଛି? 3-4 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏରେ ଆମେ କୌଣସି କମି କରୁନୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ବିନା କୌଣସି ଯେଉଁ କ'ଣ ସଂକୋଚରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲୁ। ଆଗକୁ ଆଉ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟାଟା।